आसंतु सुनिबा नाटक स्वार्थपरर अवशिष्टांश। अभी कौन है सबू? अरे लिप्सा आमे दी जण एबे से विषय कथा होतलु। विष्णु आमको टिके एकुटिया कथा हबको दबु लिप्सा प्लीज। जा एमिति काहे की गलु? अभी तते बारंबार कहितली पॉलिटिक्स और पर्सनल दिटा जाक अलग कथा। कोन पागणक भलिया कथा कहूचु लिप्सा? तू भाबुचु तो मो फोटो को मु कांधर लगेछि आ मु लेखिछि तारा चिन्ह सहित गोलाप चिन्ह मिसि जाइछि। भाबुनी अभी जानिछि ए काम तू ही करिछु। ए कोन कहूचु लिप्सा? तू जानिछु मु ठीक कहूछि। अभी इलेक्शन रे दुई जण कैंडिडेट तू आ मु तो राति अधरे पोस्टर लगई मो चरित्र संहार करी तो आगे बड़ पार्टी करी नाटक करनी ना। जदि तू करिनु कहा लाभ पई ए सब हेछि? किए एमिति करिछि? अरे मु तो सेही कथा भाबुछि। राजनीति रे पक्का खिलाड़ी हे गलोनी अभी। लिप्सा मु पार्टी खोलुनी ता अर्थ नहे तो मुह को जहा आसीबो तो कहि दबु। कोन कहबो अभी? कोन बाकी रखिछु? अरे स्वार्थपर इलेक्शन जितिबा पे तू एते तळकु खसी गलु। तो पई पॉलिटिक्स और पर्सनल सब एका कथा। मुह बंद कर लिप्सा। काहे बंद करबी? तुमर के लिप्सा मो हाथ उठे जीवो। हाथ को आयत्ते रख अभिमन्यु सामल। जितिबा पई जो सब नाटक करिछु नाटक रे ट्विस्ट आसे जीवो। केमिति बुझेबी लिप्सा? काहा को बुझेबू? काहा को बुझेबू? हाई कमांड पार्टी वर्कर्स वोटर्स समस्ते छी छी करूचंती। भरोसा टूटे सारलेनी मो उपरु। हस अभी तो जीती गलु हम हारी गली। हेले कंटेस्ट करिबा आगरु मु तो तते पचारिथिली मना कलुनी काहेकी? मु तते आज जाय मजारे कहूथिली स्वार्थपर। हेले तू तो सत्तरे गोटे स्वार्थपर। हेला तो कथा सरला ना तते कहिथिली ना दिल्ली रु बलभद्रपुर मु हारिबा पई आसिनी। मु काली सकाळे प्रेस मीट डाकुछि। सबु सत कहबी हां अभिमन्यु सामल सह मोर संपर्क थिला। लिप्सा आउ नाही लिप्सा हां मो सह संपर्क रखिबा पई से योग्य नुहे। सरी गला सबु फिनिश्ड। आम भितरे आउ किछि नाही। ता बाट मो बाट अलगा। आ सुन प्रेस को जहा कहबी सेटा पॉलिटिक्स और पर्सनल। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। भाबुनी अभी जानिछि ए काम तू ही करिछु। राजनीति रे पक्का खिलाड़ी हे गलोनी अभी। इलेक्शन जितिबा पे तू एते तळकु खसी गलु। तो पई पॉलिटिक्स और पर्सनल सब एका कथा। मो सह संपर्क रखिबा पई से योग्य नुहे। सरी गला सब फिनिश्ड। आम भितरे आउ किछि नाही। ता बाट मो बाट अलगा। आ सुन प्रेस को जहा कहबी सेटा पॉलिटिक्स और पर्सनल। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। लिप्सा मो हाथ उठी जीवो। हाथ को आयत्ते रख अभिमन्यु सामल। जितिबा पई जो सब नाटक करिछु नाटक रे ट्विस्ट आसे जीवो। नाटक रे ट्विस्ट आसे जीवो। छोटा विष्णु विष्णु कह अभी। खोजी की बाहर कर से किए। हेलो लिप्सा मु अभी। कौन हैला? लिप्सा प्लीज मो फोन काटी देना। मो कथा सुन। काली तो बाट अलगा मो बाट अलगा। आज शेष थर पे मु तो संगे देखा हबा पे चाहूची एकुटिया प्लीज। लिप्सा मते विश्वास हो नथला तू आसीबू बोली। कला चश्मा पिंधि दुनिया देखिले सबु अंधार देखा जाए। समस्ते तो परी हे पारिबेनी। कह कौन पे डाकिथिलु? 10 वर्ष तू नथिलु हेले मु प्रत्येक दिन तो कथा भाबुथली। तते अनुभव करथली। आसी नथिलु सब ठीक थिला
ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। छोट कथा हाँ छोट कथा पोस्टर लगेबाटा छोट कथा हेले तू लगेबाटा बड़ कथा इलेक्शन ने मो हारिबाटा छोट कथा हेले तू जीतिबा पई एते तळु को खसी जिबाटा बड़ कथा। अभी 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 तू कौन करो कौन पे अभी कौन पे मत केवे कहबार सुजोग मिलनी आज कहूची ते बहुत भल पाए लिप्सा बहुत। हाँ मु हारिबा को चाहे ना हारी गले मु बर्दाश्त कर परिबिनी बर्दाश्त कर परिबिनी सेति पई छुरी मार देली। ऑल द बेस्ट लिप्सा। अभी नमस्कार कनक न्यूज को आपण मानक स्वागत। बलभद्रपुर बड़ खबर उत्कल दलर एमएलए प्रार्थी लिप्सा चौधरी को मरणांतक आक्रमण तेबे से विपद मुक्त अछंती एवं निर्वाचन मैदान तांकु केही हटाई पारिबे नाही बोली कहिसंती। आक्रमण संपर्क में कनक न्यूज प्रश्नर उत्तर दे लिप्सा चौधरी कहिसंती ना मु चिन्हिनी हेले मोर कि मो परिवारर आज जाए केही शत्रु नाहंती। ये निश्चय विरोधी दलर काम यार जवाब बलभद्रपुरवासी भोट रे देवे। टर्न एंड ट्विस्ट भरपूर बलभद्रपुर बाय इलेक्शन रो नुआ ट्विस्ट 3 दिन हॉस्पिटल रे रही प्रचार मैदान को पुणी थरे ओह्लाइछंती एमएलए कैंडिडेट लिप्सा चौधरी। जना पड़ुछि लिप्सांक प्रति जनसमर्थन बढ़िबारे लागिछि। सर्वे रिपोर्ट अनुसार उत्कल दल जितिबार संभावना शतकड़ा 70 भाग। ओडिशा निर्वाचन में सिंपाती एक बड़ भूमिका निभाई थाए। तेबे देखिबार कथा लिप्सा चौधरी यार फायदा उठाई पारुचंती ना नाई। प्रतीक्षार अंत बलभद्रपुर बाय इलेक्शन में जनसेवा पार्टीर प्रार्थी अभिमन्यु सामल उत्कल दलर प्रार्थी लिप्सा चौधरी 15,000 ऊर्ध्व भोट्रे परास्त होइछंती। भागी काका समस्ते गले? हाँ माँ समस्ते गले। घरटा खाँ खाँ लगुच बोली कंप्लेन करूथुल एबे पार्टी वर्कर्स मानकर सबुदिन भिड़ हब। तमर समय रे खाइबा सोइबा सबु गला बोली जान। बापा आज दिल्ली गला बेले तुमको किछि दिन सांगरे नेबे बोली कहूतिले मु मना कली। मु टिके फ्री हे जाए आर मासरे तमर मोर 7-8 दिन दिल्ली रे जाई बुली आसीबा ना कोन कहूछ? हाँ माँ जेतिकी दिन आउ बंचिबा तमरी पाखे पाखे तमरी सेबारे कटि गले आत्मा शांति। तमर सब बेले सेमती कथा हौ। सकाळु तमे कामरे लागि छ जाओ खाइबो जाओ। तम पई भी खाइबा बाढी दउची ना मो देह टिके भल लागुनी तमे जाओ। हौ भागी काका देखिले कि गेट खोलिला भली लागुची। किए जणे आसीची कहूची ता ना भिकी तमर कुआडे पिला दिनर सांग भिकी। हौ ताकू ऑफिस घरे बसाओ मु आसुची। हौ माँ कौन विकी मो पाखे काम थिला?
କାମ ତତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁ ଆମ ବଳଭଦ୍ରପୁରର ଏମଏଲଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଳଭଦ୍ରପୁରର ଏମଏଲଏ। ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଯାଏ ସାଙ୍ଗର ତ ଦେଖା ନଥିଲା। କେମିତି ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା? ପିଲାବେଳୁ ସେ ଅଭିଟା ଛାଇ ଭଳିଆ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଲା। ବିକ୍ରମ, ୟୁ ଆର୍ ଡ୍ରଙ୍କ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛି, ମୋ ପାର୍ଟି ହାରିବାର ଦୁଃଖରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜିତିବା ଖୁସିରେ। ତୁ ଯା ବିକି, ଆମେ ପରେ କଥା ହବା। ହଁ ଯିବି ତ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାର ଥିଲା, ତତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିଏ? ମୁଁ ଯାହା କହିବାର କଥା ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିସାରିଛି। ହଁ, ମିଡିଆ ଆଗରେ ତୁ ମିଛ କହିଛୁ। ଭିକି, ଗାଁଠୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଠି ଅଭିର ତୋର ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା ହୁଏ, ସେଇଠି ତତେ କେହି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ତୁ ମାରିବା ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କହିଲୁ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଅଭିର ଅଜାଣତରେ ତୋର ଆଉ ଅଭିର ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇବା ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇସାରିଥିଲା। ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇବାଟା ଅଭିର ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା? ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍। ଅଭି ହେଲା ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ଲୋକ, ମେଣ୍ଢା। ଆମେ ହେଲୁ ଭେଜା ଲଗେଇବା ଲୋକ। ହେଲେ ତୋ ଭେଜା ତ ଆମଠୁ ସରସା ହେଇଗଲା। ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ମାରି ରାତାରାତି ବାଜି ପଲଟେଇ ଦେଲୁ। ଏଇ ଲିପ୍ସା, ତୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁସି। ସମସ୍ତେ ତୋ ପରି ବେଇମାନ ଆଉ ଶୈତାନ ନୁହନ୍ତି ଭିକି। ଅଭି ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଅଭି କାହିଁକି ଆସିଲା ମୁଁ ତତେ ବୁଝଉଛି, ଏପଟକୁ ଆସ। କଣ ପଚାରୁଥିଲୁ? କିଏ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲା? ମୁଁ। ତୁ ଆଉ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତମ ପୋଷ୍ଟର ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ବୁଝିଗଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାର। ଆରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିଶ୍ୱାସ, ଲିପ୍ସା ଏସବୁ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏ ପୋଷ୍ଟର କଥା? ଚୁଇଁଠୁ ତୋର ସବୁ କାରନାମା ଧରା ପଡିଗଲା। ଚୁଇଁ ନମକ ହରାମ। ଏଇ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇବି ତୋର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚୁଇଁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଲା ତାକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କା ସାଥ ଦେବା ଉଚିତ। ସୁପର। ହେଲେ ଯଦି ଲିପ୍ସାର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ? କ୍ଷତ କୋଉଠି ଆଉ କେତେ ଗଭୀର ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବନି ସେ କଥା ଅଭିକୁ ଠିକ ଜଣା। ଲିପ୍ସାକୁ ଆଘାତ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ସରିଥିଲା। ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ହେଲେ ଅଭି, ଯୋଉ ଦଳର ଏତେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ କଲୁ, ସେଇ ଦଳ ସହ ଧୋକା କଲୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ, ଯୋଉଠି ତୁ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଉ ପଇସା ଖୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳର କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଲେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଜାଣିଛୁ? ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଖି ସାରିଛି, କାଲି ସକାଳେ ପାଇଯିବ। ଆରେ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ କି କମିଶନ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଦଳର ବଳ ଦେଖେଇବ। ରାଜା, ମୋ ହାତ ଅଟକି ଯାଉଛି କାରଣ ତୁ ମୋ ପିଲା ବେଳ ସାଙ୍ଗ। ଯାଇଠୁ ରହ ଅଭି, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ଥାଉ, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପତ୍ତା କଟି ସାରିଛି। କାଲି ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ ପରେ ସତ୍ତା ଉଡ଼ିଯିବ, ହଉ ବାକି ହିସାବ ଆଇନ କରିବ। ଯା ଯା, ପଳା ଏଠୁ। ଅଭି ପିଲା ବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ ତୋ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଲୋକ, ଯେତେ କଥା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଅଭି। ଲିପ୍ସା, ତୋର ମନେ ଅଛି ତୁ କ୍ଲାସରେ ମନିଟର ହେବା କଥା? ଖାଲି ତୁ କହିଥିଲୁ ତୋର ମନିଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି, ଜାଣି ଶୁଣି କ୍ଲାସରେ ଅଭି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାର୍ ତୋତେ ମନିଟର କରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଏମଏଲଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି। ଥାଉ, ମତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି କମ ହବ। ପିଲାବେଳୁ ଆଜି ଯାଏ ତତେ ସିନା ସ୍ୱାର୍ଥପର କହୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ରାଜନୀତିର ପେଞ୍ଚ ନ ବୁଝି ମୁଁ ତତେ ଅଭି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମଏଲଏ ହବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କଣ ଦରକାର? ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏମଏଲଏ ନ ହେଇବି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ହେଲେ ଗନ୍ଦା ପଲିଟିକ୍ସ ରେ। ରାଜନୀତି ଖରାପ ନୁହେଁ ଲିପ୍ସା, ରାଜନୀତିରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଖରାପ। ତୁ, ମୁଁ, ଆମେ ଖରାପ। ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନି ଭଲ ଲୋକକୁ ଭରସା ନ କରି ଭିଳିକିରେ ଭାସି ଯାଉଛେ। ଦଳ ଚିହ୍ନ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର,
तू पछ घुंचा देले मो सैक्रिफाइस रो मूल्य कोन तू परिवर्तन आनिबु से विश्वास मोर अछि मु तो संगे अछि लोक माने तो संगे रहिबे तो दल संगे नुहे अभी मो सिना एमएलए हेले तू होचु लीडर पक्का लीडर मु एमएलए लिप्सा चौधरी रा स्वामी अभिमन्यु सामल आ एतरे टिक्के भी पॉलिटिक्स नहीं पूरा पर्सनल हौ बिना बागर स्वामी खाली देखा चाहरे पोस्टर लागी गला राती काटिबो ना कोन विधानसभा हुलुस्तुल हे जीवो जे चलो जीवा चल आसुची लिप्सा ए स्वार्थपर कौन आई लव यू स्वार्थपर नाटक आपण मानक केमिति लागिला हमको निश्चय जणेबे आपण कमेंट्स दबा पाई हम ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो चॉकलेट 104 FM थु मिठा को जाई आपण कमेंट्स सेठी पोस्ट करिवे।